तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमपिता परमेश्वर को मोर भक्ति श्रद्धा और नमन अर्पण करुछि। आर्यावर्तर समस्त ऋषिवृंद को वेदोद्धारक महर्षि दयानंद को मोर पूज्य गुरु स्वामी प्रणवानंद सरस्वती चरण कमल श्रद्धा भक्ति नमन अर्पण पूर्वक आर्य समाज पाटनागढ़ पक्षर त्रिदिवसीय आध्यात्मिक प्रवचन आज द्वितीय दिवस निर्धारित पूर्व प्रस्तुत विषय भित्तिक आलोचना भितर ए संपर्क एक सुंदर मतामत और चिंतन सभापति देते सभापति महोदय को मोर श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुच्ची। जो संगीत गाउथिया बंधु माने अति सुंदर भाव गुरु वंदना करुले श्रद्धा और सम्मान ज्ञापन करुच्ची। सबुठार बड़ कथा आपण मैंने जो मैंने बसती सम्मुख भाग समस्त श्रोतृमंडली मातृमंडली एवं आयोजक समस्त सदस्य सदस्य वृंद को मोर श्रद्धा और सम्मान जनाऊँ। बंधुगण दुनियार जेते समस्या अच्छी समग्र विश्व रे जेते समस्या अच्छी आप मैंने शिक्षित लोक अच्छा ये सबु समस्यार दुईटी मूल कारण गोटे हूँ ईश्वर गोटे हूँ धर्म। अन्य कौन समस्या एत असुविधा नहीं है। देश देश सीमा को नहीं एत विवाद है नहीं देश देश भितर धर्म को नहीं विवाद है। यदि पाकिस्तान भारतर विवाद बेसी चली धर्म को नहीं ईश्वर नहीं तम ईश्वर अलग मो ईश्वर पृथक। संसार में जिते विवाद होती दीटी मुख्य कारण गोटे ईश्वर का कारण गोटे हूँ धर्म कारण। दंगा होती मारपिट होती परिवार नष्ट हो सब अलग कथा कहीं आम दुईटी विषय पूर्ण मात्रा जान जानार अनेक कारण अच्छे। तार कारण हूँ आम गोटे ग्रंथ को विश्वास करूँ गोटे विचार को विश्वास करना तेणु सीना गोटे हवा मो कथा बुझुंट आज्ञा कहते ना साकार निराकार मूर्त मूर्त तार कारण हूँ कौन कि बहु लोग बहु प्रकार कहते ओडुआ द्वैत अद्वैत त्रैत शुद्धाद्वैत केते प्रकार व्यवस्था अच्छी ना तेणु से ये बड़ विवादीय विषय है। ता सत्य भी आम ईश्वर को विश्वास करूँ। मुझे उदाहरण दे आप विषय भितर की जावा आम जिते माँ मैंने ये बस समस्त कान बेकर जदि किसी अलंकार थाए मु पचारि माँ ये अलंकार सबुठ भल तो आप भल कहे ना बंद कहे आप जहाँ अलंकार संपर्क भल कहे ना बंद कहे केवल भल कहे बोधे से अहंकार भी रहा मुझे एडे बड़ ज्वेलर्स आनी भल हे कौन आज्ञा कहे ना नहीं। अच्छा आप कहवाटा ठीक ना कसटी पत्र कहवा ठीक आप कहते ठीक हम ना कसटी पत्र कसिक जोटा ठीक हम से ठीक कसटी पत्थर से भारतीय संस्कृति में एक कसटी पत्थर ग्रंथ अच्छी ग्रंथ भी कहि ना एक विचार जहाँ को वैदिक विचार कहते वेद कम दुनिया जिते ग्रंथ अच्छी जिते मत जिते पंथ जिते महात्मा जिते साधु संत विद्वान समस्त एक स्वर कहते वेद हूँ विश्वर प्रथम ग्रंथ। सर्व समस्त महात्मा माने कहते विश्व पुस्तकालयर प्रथम ग्रंथ हूँ वेद। महर्षि मनु कहले वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक शस्त्रास्त्र निर्ममे वेद को नहीं अनेक प्रकार कथा तैयारी है स्वाभाविक कथा वेद रे अनेक शब्द को आम बुझीपार नहीं से शब्द को नहीं विभिन्न प्रकार कथा कहलु वेद गोटे शब्द आसला बुझल चिंता करंतु
ବେଦରେ ଈଶ୍ୱର ଶବ୍ଦ ଆସିଲା ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦକୁ ନେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁ ତା ସମ୍ପର୍କରେ ଅନେକ ବିଚାର କଲୁ କିନ୍ତୁ ବେଦର ବିଚାରକୁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଏଡ଼େ ଅସୁବିଧା ହେଇନଥାନ୍ତେ। ବହୁତ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଏ ଦିଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯେତେ ଦିଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗତ ମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏମିତି, କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ସମାପ୍ତି ନୁହେଁ, କେହି ସମାପ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବେନି। ନ ଏବ ଏତି ଚର ଏବ ଏତି ନେତି 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 କହି ନ ଇତି, ଏ ସମାପ୍ତି ନୁହେଁ। ତମେ ଯେତିକି ଭାବିଛ ତାଠାରୁ ଆହୁରି କେତେ କଥା ଅଛି। ତମେ କଣ ଭାବୁଛ ଶେଷ ବୋଲି? ଆଗରେ ଦୁଇଟି ଚେୟାର ଫାଙ୍କା ଅଛି, ମା ପଳେଇ ଆସ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀତି ସମାପ୍ତି ହେଇଯାଇଛି, ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ଏ ସମାପ୍ତି ହେଇନି, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆହୁରି ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାହା ଦେଖିଛୁ ତାହା ଶେଷ ନୁହେଁ। ଯାହା ଆମେ ଶେଷ ବୋଲି କହୁଛୁ ବୋଧହୁଏ ସେଇଠୁ କିଛି ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯାହାକୁ ସମାପ୍ତ ବୋଲି କହୁଛୁ ସେଇଠୁ କିଛି ଲୋକ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ବିଚାର ଶେଷ ବିଚାର ନୁହେଁ, ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କର ବିଚାର ଶେଷ ବିଚାର। କାହିଁକି? ସେମାନେ ସମାଧିସ୍ଥ ଅବସ୍ଥାରେ ବେଦକୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା କହିବି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ତାହା ବେଦର ଆଧାରରେ କହିବି। ତାକୁ ଯେଉଁ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ କଣ ମାନୁଛନ୍ତି ଏଟା ଅଲଗା କଥା, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବେଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ନ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ସ୍ୱାଧୀନ। କଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଆପଣ ହଠାତ୍ ମୋ କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଭାବନ୍ତୁ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବେ। କାରଣ ଏମିତି ଅନେକ ଥର ଆମେ ଶୁଣିଲେଣି, ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି। ଆମେ ଶୁଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, ଜାଣିଲେ ବି ମଧ୍ୟ କରିବା ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିଛୁ ଠିକ। ବଡ଼ କଥା, ଆପଣଙ୍କ କଥା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆପଣ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବେଦର କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ସେଇଆ, ଆମେ ସେଥିରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହବ ନା ନା କଣ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯିବ। ମସ୍ତିଷ୍କ ଖୋଲା ରଖନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାର ସମସ୍ତେ, ପରମାତ୍ମା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବିଚାର କରିବାର ଶକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବିଚାରକୁ କିଛି ସମୟ ଯଦି ବିଶ୍ରାମ ଦେବେ ତାହେଲେ ନୂଆ କଥା ଜାଣିପାରିବେ। ବାଟରେ ଦୁଇଟି ମୂଷା ଦେଖାହେଲେ, ଗୋଟେ ମୋଟା ମୂଷା, ଗୋଟେ ସରୁ ମୂଷା। ସରୁ ମୂଷାଟି ମୋଟା ମୂଷାକୁ ପଚାରିଲା, କହିଲା ଭାଇ ତୁ ଏତେ ମୋଟା ସୋଟା ହେଇଛୁ କଣ ଖାଉଛୁ? କହିଲା ମୁଁ ଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି, ମିଶ୍ରି ଫିଶ୍ରି ଖାଉଛି, ଭଲ ମିଠା ଖାଉଛି, ଅସୁବିଧା କଣ? କହିଲା ତୁ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ? କହିଲା ମୁଁ ଲୁଣ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି। କହିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଦୁର୍ବଳିଆ ହେଇଛୁ, ଆସୁନୁ ମୋ ଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ରେ ଖାଇବୁ, ପାହାଡ଼ ତ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବୁ କଣ ଅସୁବିଧା? ତୁ ଖାଇବୁ ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଖାଇବୁ, ଚା ସରିବନି। କହିଲା ଏମିତି କଥା, ଚାଲିଯିବି, ଦେବୁ ତ ଖାଇବାକୁ? କହିଲା ମୁଁ ଦେବି କଣ, ପଡ଼ିଛି ତ ସବୁ ପାହାଡ଼ ପଡ଼ିଛି, ଖାଇବୁ, ମୁଁ ଦେବି କଣ? କହିଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର, ମୋ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଦେଖା କରି ଫେରେ। ସମସ୍ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କୁ ଗଲା, କହିଲା ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅମୂଲ୍ୟ ଜିନିଷ ପାଇଛି, ମୁଁ ସେଠିକି ଯିବି, ତେଣୁ ତମଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇକି ଯାଉଛି। ବିଦାୟ ନେଇ ଗଲାବେଳେ ଭାବିଲା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ଲୁଣ ମୁଣ୍ଡାଟା ଖାଇଦେଇକି ଯିବା, ଆଉ ତ ଲୁଣ ଖାଇବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶେଷ ଥର ଲୁଣଟା ନିଜର ପାଟିରେ ଜାକି ରଖି ଗଲା ଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼। ସେଇ ଯୋଉ ମିଠା ମିଶ୍ରି ପାହାଡ଼, ଖଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ରୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଖଣ୍ଡ ତାକୁ କାଢ଼ିକି ସେ ମୋଟା ମୂଷା ଦେଲା। ଯେମିତି ଖାଇଲା ଥୁ ଥୁ କରି ପକେଇଲା, ଏଇଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ସାଙ୍ଗସାଥି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି କାହିଁ? କହିଲା କିରେ ଖଣ୍ଡ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, ତତେ କାହିଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? କିରେ ମିଶ୍ରିଟା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବା କଥା, ତତେ କାହିଁ ଏମିତି ଲାଗୁଛି? କହିଲା ମତେ କଣ ଲାଗୁଛି, କଣ ଦେଲୁ ତୁ ଖାଇବ, କଣ ଲାଗୁଛି? କହିଲା ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମିଠା ଲାଗେ, ତତେ କଣ ଲାଗୁଛି? କହିଲା ମିଠା ଲାଗୁଛି, କଣ ଲାଗୁଛି ତୁ ଖାଇଲେ ଜାଣିବୁ। କହିଲା ଏଇଟା ପାଟିର କିଛି ଦୋଷ ଅଛି, ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ମିଠା ଭଲ ଲାଗେ କଥା, ଏଇଟା କିଛି ଦୋଷ ଅଛି? କହିଲେ ପାଟିଟା ଆଁ କଲୁ, ପାଟିଟା ଖୋଲିଲା ବେଳୁ ପାଟିରେ କଣ ଅଛି? ଲୁଣ ମୋଟା। କହିଲା କାଟ, ଯେମିତି କାଢ଼ିଲା କହିଲା ଏବେ ଖାଇଲୁ, ଖାଇଲା। କହିଲା ରି ଏଡ଼େ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା। କହିଲା ତୁ ଲୁଣ ମୁଣ୍ଡା ମିଶେଇ ଖାଉଥିଲୁ ବୋଲି ସ୍ୱାଦ ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ, ଲୁଣକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ ସ୍ୱାଦଟା ମିଳିବ ନା। ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ଭାବୁଛୁ ଆମେ ଠିକ, ତାକୁ ସିନା କିଛି ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ଦେଲେ ମୂଳ କଥା ଜାଣିବା। ଆମେ ତ ବୁଝଛୁ, ଆମେ ଯାହା ବୁଝୁଛୁ। ଆମେ ଯାହା ବୁଝିଛୁ ତାହା ସମାପ୍ତି ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତା ଆରମ୍ଭ ବି ନୁହେଁ, ଏ ଗୋଟେ ଚକ୍ର। ସେଥିପାଇଁ ଉପନିଷଦ ଋଷି କହିଲେ ଯଥୋର ନରାଭ ସୃଜତେ ଗୃହ୍ଣତେ ଚ। ଓର୍ଣ୍ଣନାମ ମାନେ ହେଉଛି ବୁଢ଼ିଆଣୀ। ବୁଢ଼ିଆଣୀ ସୂତାରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଶୂନ୍ୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରକାର ତିଆରି କରିଦିଏ, ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଯାହା କୁହନ୍ତି। ବଡ଼ ବିଚିତ୍ର ଭାବରେ ଦେଖିବେ ବର୍ଷା ଆସିଲେ ସେ କେମିତି ତା ଭିତରକୁ ତାକୁ ନେଇ ଆସେ। ଏ ସୃଷ୍ଟିର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରମାତ୍ମା ସେମିତି କରିଛନ୍ତି। ବହୁତ କଥା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବା ପୂର୍ବରୁ କେତୋଟି ବିଷୟ ବୁଝି ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତେ ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ,
ଆପଣ କୌଣସି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଧନ୍ୟବାଦ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତି? ଚିତ୍ରକୁ ନା ଚିତ୍ରକରକୁ? କଣ ମାଟି ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁନାହାନ୍ତି? ସବୁ ପାଟି ରଖିଛନ୍ତି ନା ଘରେ କରିବେ? ଏଇଠି କହୁନାହାନ୍ତି। ଘରେ ତ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାଟି କରୁଥିବେ, ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଅଛି। ଏଠି ଟିକେ ଟିକେ ଖୋଲନ୍ତୁ ନା କଣ? ତାହେଲେ ଆମେ ଚିତ୍ରଟିଏ ଦେଖିଲେ କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା? ଚିତ୍ରକରକୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ଲେଖା ଦେଖିଲେ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଦେଖିଲେ, ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିମ୍ବା ଖବରକାଗଜରେ ପଢିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆମେ କାହାକୁ ଖୋଜନ୍ତି? ପ୍ରବନ୍ଧର ଲେଖକ କିଏ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କିଏ? ଆମେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ଏ ଗୀତକୁ ଲେଖିଛି କିଏ? କାହିଁକି ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୃଷ୍ଟି ଆମକୁ ମନୋରମ ଲାଗିଲେ ଆମେ ସ୍ରଷ୍ଟାକୁ ଖୋଜୁ। ମାନେ କଣ୍ଠଟା ସବୁବେଳେ କାମରେ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କଣ କରିବା, ଗରମ ପାଣି ହେଲେ ଭଲ ଚଳୁଛି ତ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୟାରୁ ଆଗକୁ ଚାଲୁ, ଦେଖାଯାଉ ଭଗବାନ ଯେଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହାୟତା କରୁଥିବେ। ଆମେ ଯେମିତି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ରକରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ଆପଣ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ତ ମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଲୋକେ ଦୌଡ଼ନ୍ତି ଏଠିକି ହରିଶଙ୍କର, ନୃସିଂହନାଥ ଆଦି ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କମ୍ ଭରପୁର ଏଠି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଭାବିବେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପେ ଆପେ ହେଇଛି ନା କେହି ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି? ଆଜ୍ଞା, ଚିତ୍ରଟାକୁ ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଆପେ ଆପେ ହେଇଯିବା, ଆପଣ କହିବେ ଆପେ ଆପେ ହେଇଛି, ସ୍ୱୟଂ ହେଇଯାଇଛି? ହଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ବି ସ୍ୱୟଂ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ପୋତି ଦେବେ, କିଛି ଦିନ ପରେ ବାଉଁଶରେ ଘୁଣ ଲାଗିଯାଏ, ପୋକ ଲାଗିଯାଏନି? ସେ ବାଉଁଶରେ ଯେଉଁ ପୋକରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ଡଟ୍ ପେନ୍ରେ ତାକୁ ଗୋଲେଇ କରିବେ, ଦେଖିବେ ସେ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚିତ୍ର ହେଇଯିବ। ସେଟା ଗୁଣାକ୍ଷର ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କହନ୍ତି। ନ୍ୟାୟ ଦର୍ଶନ ଅନେକ ନ୍ୟାୟ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣାକ୍ଷର ନ୍ୟାୟ। କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଏମିତି ହେଇଯାଏ। ବାଲିରେ ସାପଟେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଦାଗ ପଡ଼ିଯାଏ, ତାକୁ କେହି କରିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସାପଟା ଚାଲିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇ କର୍ତ୍ତା ଅଛି ନା, ସାପଟା କରିଛି ନା, ଆଉ କରିନେ କେମିତି ହେଲା? ଏଇ ଜିନିଷ ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ବୈଚିତ୍ର୍ୟକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜନମ ବିଭ୍ରତି ବହୁଧା ବିବାଚ। ଅଥର୍ବେଦର ମନ୍ତ୍ର କହିଲେ ନାନା ଧର୍ମାଣ ପୃଥିବୀ ଯଥୌକସମ୍, ପୃଥିବୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ମା, ଦୁନିଆର ବହୁ ଲୋକ ଚାହାନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟା କାହିଁ ତା ପୁଅ ଭଳିଆ ହେଲେନି, ନା କଣ? ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ 85 ରଖିଲା ଯେତେ ଦୁଃଖ ନୁହେଁ, ପଡ଼ିଶା ଘର ପୁଅ 87 ରଖିଲା ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ତ ସେଇଠି, ଆଉ ନା କଣ? ମୋ କଥାଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଏଇଟା ଅସୁବିଧାଟା ବେଶୀ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମା ଟିକେ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଦୁନିଆର କୌଣସି ଗୋଟେ ଗଛରୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଆଣନ୍ତୁ, ମୋତେ ସମାନ ଦେଖେଇଦେବେ, ସମ୍ଭବ ନା। ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛରୁ ଆପଣ ଯୋଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଆଣିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦୁଇଟା ସମାନ ହବ? କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଦୁଇଟି ଫଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆଣନ୍ତୁ, କେବେ ସମାନ ନୁହେଁ। ତାର ଓଜନ ସମାନ ନଥିବ, ଆକାର ସମାନ ନଥିବ, କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିବ, ଅଛି ନା ନାହିଁ? ଆମେ ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ବସିଛେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ରୂପ ପୃଥକ ନା ଗୋଟେ? କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୃଷ୍ଟି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ପରମାତ୍ମା ଶବ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଣିନାହିଁ। କିଏ ସେ କର୍ତ୍ତା? ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, କାହାରି ମୋ ସହିତ କାହାରି ମୋହ ମିଶୁନି। ପୃଥିବୀର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରାଣୀ, କାହାରି ମୋ ସହିତ କାହାରି ମୋହ ମିଶିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ଯମଜ ମାନେ ଜାଳ ପିଲା ବି ଜନ୍ମ ହେଲେ କିଛି ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିବ ନା। ରାମକୁ ଶ୍ୟାମକୁ ଚିହ୍ନୁଛେ କେମିତି? ପରମାତ୍ମା ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶବ୍ଦଟା ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ବୋଲି ପାଟିରୁ ବାହାରୁଛି। ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦୁନିଆରେ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କାହାରି ସ୍ୱର ସହିତ କାହାରି ସ୍ୱର ମିଶିବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ, ରାତି 10ଟା 11ଟା ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆପଣଙ୍କର ମିତ୍ର 5 ଜଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ମିତ୍ର ନ ହୁଅନ୍ତୁ, ଧରନ୍ତୁ ପାଖ ବାହାଘରକୁ 5 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ରାତିରେ ଯାଇପାରିଲେନି, ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାର ମୁହଁରେ ଡାକିଲେ। ଆପଣ ଡାକରୁ ଜାଣିନେବେ ନା କିଏ ଡାକୁଛି? ମାଇଁ ଡାକୁଛି, ମାଉସୀ ଡାକୁଛି, କି ମା ଡାକୁଛି, କି ଭଉଣୀ ଡାକୁଛି, ଜାଣିନେବେ ନା ନାଇଁ? ତାହେଲେ ସ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କର ପୃଥକ। ଇଏ ପୃଥକ ସ୍ୱର। କେହି ଜଣେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି ନା, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ପୃଥକ। ଆପଣଙ୍କ ଚିତ୍ତ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରି ନାହିଁ ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କହିଦେବେ। ଆଉ ଯୋଉଦିନ ସେ ଯନ୍ତ୍ର ବାହାରିଯିବ ନା, କାହାରି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରହିବନି। ମୋ କଥା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା? ସ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ ଭାବୁଛି ସ୍ୱାମୀ ଜାଣିନବ, ସ୍ୱାମୀ କ'ଣ ହଉଛି ସ୍ତ୍ରୀ ଜାଣିବ, ଇଏ ସମ୍ମାନ ରହିବ? हे प्रभु रक्षा करते, हे प्रभु से तंत्र न बाहर, ये सब संपर्क बिगड़ी जीव रे भाई, हम ना नहीं। तेणु कहीं जड़े कर्ता ये वैचित्र को सृष्टि कर
କୋଉଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ପାହାଡ଼ ଠିଆ ହେଇତ କୋଉଠି ଝରଣା ବାହାରୁଛି କୋଉଠି ସେ ଜଳ ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା 24 ଘଣ୍ଟା ଅନବରତ ଚାଲିଛି କେବେ ବନ୍ଦ ହବାର ନାହିଁ ନଈ ଶୁଖି ଯାଉଛି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୋଖରୀ ଶୁଖି ଯାଉଛି ପୁଷ୍କରଣୀ ଶୁଖି ଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟ କୃତି ଶୁଖୁଛି ସେଠି ଏଇ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମାକୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ କେହି ଜଣେ କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ଗୋଟେ କର୍ତ୍ତା ଅଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଠି ସେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ସେ କର୍ତ୍ତାକୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବୋଧନ କରୁଛି ସେ କର୍ତ୍ତାଙ୍କର ଜଣେ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଅଛି ଯାହା ବେଦରେ କହୁଛନ୍ତି ତାର ଗୋଟିଏ ନାଁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଓମ୍ से कहले मनो ज्योति जुषतामा यस्य बृहस्पतिर यज्ञ भीमं तनोतु अरिष्ट यज्ञम सविमं दधातु बृहस्पति दतो ओम इति हे प्रभु तमे एई जो सृष्टि को तैयारी करिछ तुमको केवल तुम मूल ना होची ओम कौन बुझछन तो समस्त गोटे मूल ना थाए ना नहीं आउ किसी सब शाखा ना थाए विशेषण ना थाए तुम तो मना लिखु कौन पंडा आज्ञा कहला बेले मु श्रोता मु बर्तमान वक्ता कौन बुझछन तो रास्ता चलला बेले पथिक यज्ञ करुला बेले जागिक संपादना करुला बेले संपादक केते काम करुछि मो पुओ पाखरे बापा मो बापा पाखरे पुओ मो भौणी पाखरे भाई मो स्त्री पाखरे स्वामी मो माँ पाखरे मो पुओ मु गोटे लोक ना बेसी लोक आउ केते पदवी मोर अच्छी धरतु मु कोड़ी सभापति अच्छी कोड़ी संपादक अच्छी कोड़ी प्रतिष्ठाता अच्छे से अलग जिनस मनुष्य और देह यदि एत प्रकार संपर्क अच्छी सारा जगत को निर्माण कर जड़े कर्ता को मनुष्य विभिन्न दृष्टिकोण में संबोधन कर असुविधा कौटी से कहले तदेव अग्नि तदादित्य तदवायु तदचंद्रमा तदेव शुक्रम तद्ब्रह्म ताप स प्रजापति यजुर्वेद मंत्र कहले तदेव अग्नि ताकि लोक श्रद्धारे अग्नि बोली कहती अग्नि बोले निआ बुझंतु नहीं अग्नि शब्द अर्थ होची अग इण धातुर अग्नि है जे प्रेरणा दियंती आगो को नियंती आगो को पठे दियंती ताको अग्नि कह मनुष्य श्रद्धारे जो अग्नि कहूची से अलग अग्नि ताको निआ बोली आमे जाको कहूची किंतु अग्नि शब्द अर्थ होची जे आगो को नियंती प्रेरक शिक्षक पिता माता मार्गदर्शक एमान को अग्नि कहे कहीं अग्निर शिखाटा ऊपर कोटे ना तलक रहे ऊपर को जाए जे ऊपर को नियंती आगो को पठाती आमको प्रेरित करती सुप्त लोक को जागृत करती निराश लोक को आशावादी करती ताकू कहती प्रेरक अग्नि हे प्रभु तमे हमको सकाळु प्रात काल उठी सवा मृत्यु पर्यंत सबुदिन प्रेरणा दूच तदेव अग्नि तदादित्य तांको ही आदित्य बोली कहती आदित्य बोले अखंड परमात्मा द्वितीय खंड ने धातु रही न द्वितीय अदिति अदिति आदित्य है परमात्मा खंडित नुहति ईश्वर खंडित नुहति देखिले खंडन नहीं निरंतर काम चलुच आप निरंतर काम चलुच परीक्षा करेंगे जड़े लोक कहला ईश्वर सबुठ अच्छा प्रमाण कौन बोली प्रत्यक्ष प्रमाण कहले प्रत्यक्ष प्रमाण ईश्वर तो स्वयं प्रत्यक्ष नुहति आप प्रत्यक्ष प्रमाण कौन मुझे आप बुझा अर्थ प्रत्यक्ष आ कौन आपण बुझीजा अर्थ प्रत्यक्ष कहले माने मु कहली वर्तमान गोटे चिंता करवा समग्र भारत में वर्तमान 150 कोटी पाखापाखि 145 ना कहले बर्तमान आम ओडिशा तो 4.5 कोटी हो लोक बर्तमान समग्र विश्व में जिते लोक है धन्य जो बर्तमान आप चिंता करिए बर्तमान आगे कौ कौ के लोक बढ़ीगले मुझे हिसाब कह गोटे दिन में केते लोक बढ़ी के लोक जाऊे तार ठीक ना धरतु गोटे धरी ना बर्तमान समग्र विश्व में 10,000 कोटी लोक कौन गोटे धनवा धरतु गोटे विचार कर ओडिशा धरवा 4.5 कोटी लोक दिभाग करदे पुरुष स्त्री केते 4.5 कोटी बर्तमान 2 कोटी 25 लक्ष हो ना 2 कोटी केते 4.5 कोटी 50 लक्ष 25 लक्ष हे ता भीतर 2 लक्ष ऊर्ध्व महिला मान भीतर बर्तमान विधवा कुमारी आउ अन्य संतान संतति जनक जननी न हबार संभावना माँ मान को छाड़दे बर्तमान पाखापाखि माने गोटे नखले भी 10-30 लक्ष महिला थे जो मान गर्भरे संतान बढ़ुव आज्ञा हम ना नाई अच्छा ईश्वर पाटनागढ़ काम सारिकी बलांगीर जाती ना बलांगीर काम सारी भद्रक जाती ना भद्रक काम सारी बालेश्वर जाती ना एका सागर कार्य चले आज्ञा
एका सागर काम चले ना भगवान बालगिरी कामटा सारी देकी बालेश्वर जाती बालेश्वर काम सारी देकी भद्रक आसती समस्त मातृगर्भ संतान निर्माण करेंगे तो पुणी आखिटा कौट रनटा कौट रब सब कम गुड़ा स्वयं एका सागर चले ना जनक काम सारिक आउ जन काम करो एका सांगे अच्छा क्रिया कर्ता क्रिया चलुचे मैंने कर्ता न थे क्रिया केमती हम अरे सबुठी जदि एका सागर क्रिया चलुचे तारे कर्ता सबुठी अच्छा ना ना कौन बुझुन तो ये बुझा दरकार ईश्वर सबुठी अच्छा ये प्रत्यक्ष प्रमाण अप्रत्यक्ष नहीं बुझीबार नहीं आम जापार अनेक जिन ईश्वर सबुठी अच्छा बुझा दरकार भगवान सबुठी अच्छा परमात्मा को जाना दरकार कौन जाना हे प्रभु तुम्हें कौटी अच्छ आगे तो प्रथम लोकटार स्थान जाना दरकार ना लोकटा कौटू आसला कौटू गला पचारे दरकार ईश्वर का स्थान कौटी कौन बुझे ईश्वर कौटी अच्छा सबुठी अच्छा ना ताक भी बुझे असुविधा ईश्वर सबुठी अच्छे जगह निष्पत्ति आपण करना आहरी सन्देह अच्छे ईश्वर सबुठी अच्छा अच्छा ईश्वर सबू जानती ना कम जान आया सब जानती विचित्र कथा सब जानते आम जहाँ कर सब जानते तो अच्छा अच्छा दंड से देवे ना आउ किए देवे बड़ विचित्र कथा ईश्वर सब जानती पुणिया सब भल कथा जानते कले लोके जानती करवा पूर्व ईश्वर जानती बुझिपारे आपण आसवा पूर्व प्रथम भावती ना आगे आसती भाविले ना केमी जी कौ गाड़ी जी क्यों वस्त्र पिंधि क्या सागर जी किपर जी आगे भाविले भाविले प्रस्तुत भाविले भावग्राही जानिले कले लोके जानिले मोर लोक को भय ना ईश्वर को भय पुलिस भी जिते भय तो ईश्वर को ना से कथा कहीं कह मनीषर पुलिस को जिते भय ईश्वर को नहीं गोटे सेकेंड रे बदली जाता है प्रभु तमें देखुच मते कि सीसीटीवी कैमेरा लगे तमें तुम सीसीटीवी कैमेरा कोटि कोटि गुण आखि हो पश्यत्य चक्षु सश्रोत्य कर्ण बिना चक्षुरे से देखती बिना कर्णरे से शुणती उपनिषद ऋषि कहले अपाणी पादो जबनो ग्रहिता पश्यत्य चक्षु सश्रोत्य कर्ण सवेत्ति वेद्यम न तस्यास्ति वेदा शुणती अकर्ण तांकर कान ना कि सब शुणती तांकर आखि ना सबू देखती से जगन्नाथ चित्र कला बेले चित्रकर भाविला केमी आखिटा करी समस्त आखि तो लंबा कि सबू देखुं आखिटा केमी करेंगे गोटे गोल करदे जगन्नाथ आखिटा केमी कहीं गोल से सबू देखुं आम गोटे गीत ना चका आखि आप मत छाड़ी आ समस्त देखुं ना कौन है आप समस्त देखुं कि मत छाड़ ना मुझे भूल भाल कर ईश्वर देखीदेवी जी बड़ा अड़ुआ हेनी मुझे चाउल गुड़ी मिसाऊँ क्या ठकौँ कौन करुच्ची क्या गाड़ी दूसरी कत सब शुणी असुविधा हेनी अरे मनीष जी ये बुझी ना ईश्वर मत देखुची बोली से तो करने पूर्व विचार बदल था कहीं संसार खराब हाँ रावण सीता को चोरी करा बोले कौ बेस जाइए आज्ञा कौन के देखिले बुझिले के सीरियल देखिले कहना ना कौ बेस जाइए माँ जोगी बेस साधु बेस जाइए बाहर की गला बेले भाविला कहला मु चोरी करने को जाऊँगी क्या टे सूचना देवा दरकार स्त्री मंदोदरी डाकिला मंदोदरी मु सीता को अपहरण करने को जाऊँगी मंदोदरी सती नायिका सती नायिकार लक्षण कौन कौन बुझुन तो सती नायिकार लक्षण जहाँ आप बुझीगले आउ कहीं कहते आपण मैंने तो चोरी करें कौन बुझुन जो दिन आय ठार अधिक जिन घर को नहीं आसवे स्त्री हाथ जोड़ी कह पैसा कौटू आण ए फाइल टे घुंचे दिन 200 माछ देता मछटा धरिक आसला एखाद्य खाइले मो छुआ नष्ट हे को उठाओ पर पैसा घर को पशिले निजर लोक पर हुंती ये कथा जानते आप जानिले आप लाच देवे ना पर पैसा घरे पशिले निजर लोक पर हुंती बुझीपार तो कथा को जगी लोक के पर पैसा नब माँ मैंने जगी गला दुनिया सब भ्रष्टाचार पड़े कौन बुझुन तो मंदोदरी सत्य नायिका से पचारे देखिले दीटा कथा स्वामी एक भूल काम करने जाऊँ सती नायिकार लक्षण कौन स्वामी जदि भल काम करूँ प्रेम स्नेह प्रीति बल उत्साहित करवा यदि स्वामी किसी भूल करुँच प्रेम प्रीति स्नेह बल से कार्य विरत करवा जड़े पत्नी काम पतन रक्षा करे तो पत्नी ना
କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପତ୍ନୀ ବି ଅଛନ୍ତି ମଦ ଗଡ଼େଇକି ଗ୍ଲାସ ଗଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ପତ୍ନୀ ନା, ତାକୁ କ'ଣ କି କମ୍ କି? ଆଉ ସେଭଳି ସାହାଯ୍ୟ କରୁତ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ସେମିତି ପତ୍ନୀ ମିଳେ ନା କ'ଣ? ବେଳେବେଳେ ମଣିଷ ଆଜି ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ ସ୍ତରକୁ ଯାଉଛି ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କାହା କଥା କହିବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କଥା ସେ କଲେ ପତ୍ନୀ ଦେଖିଲେ କହିଲେ ଇଏ ଅହଙ୍କାରୀ ରାବଣକୁ ମୁଁ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ତମେ ଯାଅନି ବୋଲି ଇଏ ଅହଙ୍କାରୀ କ'ଣ ମୋ କଥା ମାନିବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କିଛି ବିଚାର ଦିଅ ମୋତେ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ। ପରମାତ୍ମା ଏକ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଦେଲେ। ଆଉ କେତେବେଳେ କହିବି ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ କେମିତି ଦିଅନ୍ତି? ଈଶ୍ୱର ଦୟା କଲେ କାହାକୁ ବସ୍ତୁ ଦିଅନ୍ତିନି, କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? କେବଳ ବିଚାର ଦିଅନ୍ତି, ଯାହା ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ଧିଓ ୟୌନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯଜ୍ଞ ମନ୍ତ୍ରରେ କହୁଛୁ ଜାଙ୍ଗ ମେଧାମ ଦେବଗଣାଃ ପିତରଶ୍ଚ ଉପାସତେ ତୟା ମେଧୟା ମାମ୍ ଅଦ୍ୟ ମେଧାବିନମ୍ କୁରୁ। ଅଦ୍ୟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ସେ ବହୁତ ଅର୍ଥ, ସେ ଅଲଗା ଅର୍ଥ ସିଆଡ଼ିକି ଯିବା। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବିଚାର ଆସିଲା। ସେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲେ, କହିଲେ ପତିଦେବ ଆପଣ ତ ସେ ତାକୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯିବେ, ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଥିବେ, ଯୁଦ୍ଧ ହବ, ଆପଣ ଜିତିବେ କି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଜିତିବେ ଏଇ ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ରଖିବେ। କହିଲେ ଯାହା କହିବା କଥା ଶୀଘ୍ର ପୁଅ ଅନୁକୂଳ କରି ବାହାରି ଆସିଛି। କହିଲେ ଟିକେ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଯିବେ କି? ରାବଣ କହିଲା ସୀତା ଚୋରି ସହିତ ଦର୍ପଣର ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ? ଫେର ଭାବିଲା, କହିଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବେଶ ହେଇଛି ଏଇଟା ମୋର ପ୍ରକୃତ ବେଶ ନା ମେକଅପ୍ ବେଶ? ଏ ଯୋଉ ବାଜି ବେଶଟା ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଯୋଗୀ ବେଶ ହେଇଛି ରାବଣର ପ୍ରକୃତ ବେଶ ନା ମେକଅପ୍ ବେଶ? ମେକଅପ୍ ବେଶ। ମେକଅପ୍ କ'ଣ ବୁଝିନାହାନ୍ତି? ଭଗବାନ ଯାହା ମେକ୍ କରିଛି ତାକୁ ଅଫ୍ କରିବା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମେକଅପ୍। ମାନେ ଆମ ମୁହଁଟା ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, କ'ଣ ବେଚେ ଲଗେଇଲେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା କ'ଣ? ଠିକ ନା ଭୁଲ? କ'ଣ କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନଟା କି ମୁହଁ ତିଆରି କରୁଛି କହିଲେ? ଆଉ କ'ଣଟେ ଲଗେଇଲେ ମୁଁ ସବୁ ହବ ନା କ'ଣ କରିବ ନା କ'ଣ? ଏଗୁଡ଼ା ବୁଝିବାକୁ ତ ପଡ଼ୁଛି, ଟିକେ ଡେରି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କରିବୁ କ'ଣ? ତା ନାଁ ହେଉଛି ମେକଅପ୍। କହିଲେ ଭାବିଲା ବୋଧେ ମୁଁ ଯୋଉ ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ଲଗେଇଛି କୋଉଠି ଖସିଖାସି ଯାଇଛି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ହିଁ ପଠଉଛି। ଦର୍ପଣ ଆଗକୁ ଗଲେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ଦର୍ପଣ ଆଗରେ କ'ଣ କଲେ, ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧାରା ବିବରଣୀ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ? ଚେକାପାଡ଼ି ବସନ୍ତ ସେ ଏପୁରରେ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତ ଉଠେଇ ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ଧାରା ବିବରଣୀ ଦେଲେ ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଧାରଣା ବୁଝୁଛନ୍ତି ନା, ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଦିଆଯାଏ, କ୍ରିକେଟ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଆଯାଏ, ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି, ସେମିତି କହିଲେ। କହିଲେ ପତିଦେବ ଆପଣ ଖାଲି ସୀତାକୁ ଚୋରି କରିବାରେ ଭାବିଛନ୍ତି ରାଜାର ଖୁସିରେ ଭିକାରୀ। କହିଲା କ'ଣ କହୁଛ? କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ରାଜାର ମୁକୁଟ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିକାରର ପଗଡ଼ି ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ରାଜକୀୟ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଆପଣ ଭସ୍ମ ମୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡ଼ଗ ନାହିଁ, ଆପଣ କମଣ୍ଡଳୁ ଧରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଜକୀୟ ଭାଷା ନାହିଁ, ଆପଣ ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି ଭିକ୍ଷାମ ଦେହି କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାର ଭାବିଛନ୍ତି ରାଜାର ଖୁସିରେ ଭିକାରୀକୁ। ଆଉ ସତରେ ଯଦି ଆପଣ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ମୋ ଅନ୍ତରାତ୍ମା କହୁଛି ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ହିଁ ଲଙ୍କା ପତନର କାରଣ ହବ। ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର। ଅହଙ୍କାର ରାବଣ ମାରିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଉପଦେଶ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ସୀତାଙ୍କ ହରଣ ହିଁ ଲଙ୍କା ପତନର କାରଣ। ପରମାତ୍ମା କାର୍ଯ୍ୟଗ୍ରାହୀ ନୁହନ୍ତି, ପରମାତ୍ମା ଭାବଗ୍ରାହୀ। ଯାହା ମୁଁ କହଇ, ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିକ୍ଷଣେ। ମୋ ପାଶେ ଅଛନ୍ତି ଦିବସ ରଜନୀ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏସବୁ ଗୀତ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ମୁଁ ଯାହା ଭାବୁଛି ପରମାତ୍ମା ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଭାବନାକୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଅଛି। ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ମନ୍ତ୍ର ଈଶ୍ୱରକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ସ୍ତୁତି ପ୍ରାର୍ଥନା ଉପାସନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମନ୍ତ୍ର ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ ସମବର୍ତ୍ତତାଗ୍ରେ ଭୂତସ୍ୟ ଜାତଃ ପତିରେ ଏକ ଆସୀତ୍ ସଦାଧାର ପୃଥିବୀ ଦ୍ୟା ମୁତ ଇମାମ କସ୍ମେ ଦେବାୟ ହବିଷା ବିଧେୟ। ମୁଁ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଅର୍ଥ କରିବେ, ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣ ସାର ଅର୍ଥରେ କହିଥିଲି। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ। ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ କ'ଣ ବୁଝୁଛନ୍ତି? ରତ୍ନଗର୍ଭା ପୃଥିବୀ, ବୀରଗର୍ଭା ପୃଥିବୀ କହିଲେ ବୀର ଯାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଅଛି ବୀରଗର୍ଭା, ରତ୍ନ ଯାହାର ଗର୍ଭରେ ଅଛି ରତ୍ନଗର୍ଭା। ସମୁଦ୍ରକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ନା ରତ୍ନଗର୍ଭା ବୋଲି, ଏମିତି ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭ, ହିରଣ୍ୟ ଯାହାଙ୍କର ଗର୍ଭରେ ଅଛି। ହିରଣ୍ୟ କାହାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି? ନିରୁକ୍ତ କହିଲେ ସର୍ବେଶାମ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପଦାର୍ଥାନାମ୍ ସମାହାର ହିରଣ୍ୟ। ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପଦାର୍ଥ ମାନଙ୍କର ସମାହାରକୁ ହିରଣ୍ୟ କହନ୍ତି। ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ବୋଇଲେ କିଏ? ସୌରଜଗତ, ନିହାରିକା, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା। ଆପଣ ସବୁ ପଢିଛନ୍ତି, ବହିରେ ପଢିନାହାନ୍ତି କି? ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ କୁହନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିଷ୍କ ପଦାର୍ଥ। ତାକୁ ହିଁ ଲେଖିଲେ କିଏ? କବି ଲେଖିଲେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଜାଲ ମୋକୋପେ ବସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଗଙ୍ଗାଧର ଲେଖିଲେ ମାନେ ସର୍ଷକ ଗରଭେ ରହିକି ପାରିବ ହିମାଳୟ ସାନୁଆ।
को दृष्टि उदाहरण अभाव नहीं आज्ञा मायाधरी मानसिक लिखिले महानदीर जोस्ना विहार जो मैंने पुराणा लोक पढ़ी थे आपण मैंने बहु लोक थे जो दिन महानदीर जोस्ना विहार पढ़ी कौन लिखिले से जे सत्य से जे शिव सही जे सुंदर भूमा से रही पुरी रेणु रेणु भेदी अनंत लीलार हेतु असीम सुंदर क्षण के सृजे से तार महापूजा भेदी ना नहीं आज्ञा किए कहला ओडिया साहित्य अभाव नहीं ओडिया साहित्य गोपबंधु दास कहले दूर देवालय जीवा नाही प्रयोजन निज अभ्यंतर देख फेड़ी नयन हृदय कंदरू तर बहे प्रेम झर विजय करिछंती तो ही स्वयंभू शंकर कहते ना नहीं ओडिया साहित्य अभाव नहीं आज्ञा आम अन्वेषण करूँ खोजी ना देखा चेष्टा कर दृष्टिकोण जो मनीष अन्वेषण कर हिरण्य गर्भ जहाँ गर्भ में समस्त हिरण्य अच्छी छाड़ी दिंतु अन्य कथा गोटे कथा बुझा सौर जगत बोले सूर्य को लक्ष्य कर नवग्रह जिते ग्रह अच्छा से पृथ्वीटा तृतीय निकट प्रथम बुध तापर शुक्र तापर पृथ्वी भोल भोल भूल आया आउ थे क्लास कथा मन पकई दिंतु अरे क्लास कथा मन पड़े केत कथा मन पड़ो बाजे खातर चिठी लिखिकी केते केते कागजर पूरी कौन कौन केते कथा मन पड़ो तार ठीक ना तेणु छुआटिया कथा मन पड़े कौन कम कथा कि से भूगोल कथा टे मन पकेगा कौन मन पकेगा सार पढ़ी बुध शुक्र पृथ्वी तृतीय ग्रह कौन सारे ठीक ना नहीं कहतु पृथ्वी कहले मत कहतु पृथ्वी कहले कौन बुझु पृथ्वी पुणी उपग्रह पुणी आसला चंद्र आदि आसला पृथ्वी कहले जल भाग जल 3 भाग स्थल 1 भाग कौन ए पाठ आप पढ़ी मुझे पढ़ी सार जहाँ पढ़ी कहूँ जो स्थल भाग 25 भाग से पुणी 7टा महादेश 7टा महादेश एशिया गोटे महादेश एशिया महादेश गोटे देश आम अच्छे भारत भारत गोटे राज्य रोचे ओडिशा ओडिशार गोटे राज्य रोचे बलांगीर बलांगीर गोटे सब डिविजन अच्छे पाटनागढ़ पाटनागढ़ गोटे स्थान हूँ जो मंदिर माँ मंदिर ये मंदिर गोटे अंश आम बसीचु ताहले समग्र विश्व जदि ईश्वर गर्भरे मु क्या गर्भरे आया ईश्वर बुझीपार मु ईश्वर गर्भरे जो मनीष भाव मु ईश्वर भितर ईश्वर मो भितर क्या खोजी मो भितर ईश्वर ईश्वर भितर मु कौटी कार दूरता अच्छी स ओत प्रोत विभु प्रजासु चिंता कर हिरण्य गर्भ शब्द अर्थ कौन समग्र हिरण्य जहाँ गर्भ में मुझे जी मु भी भितर ना माँ गर्भ में सन्तान किसी चिंता थाए भोक लगे निद्रा किसी दरकार नहीं मार गर्भ में सन्तान जमी निश्चिंत जो दिन मनीष ईश्वर को जान से निश्चिंत हो तो प्रभु गर्भ में अच्छे रात आप शुंती ना नहीं कौन मामा रात शुंत समस्ते शुवा शिखे बाबू कौन भाई मैंने आपड़ जो पर्यटन शोती जानते आप शोती ना बिछाण पड़ुं आप जड़े जड़े फोन कला भाई कौन करूँ ना मुझे शोची कहला तू शोचु जाचु कि आम आप शोई ना कौन कर बिछाण गड़ुंट जिते आप प्रकृत शोई से जानी ना अर्थ मो वस्त्र के पड़ी हाथ के पड़ी आप जाना प्रत्येक दिन मु जानी नहीं शोची प्रतिदिन मु सका उठिला पुणी मत किए रक्षा कर जानते शोबार 3टा अवस्था प्रथम जो आप शुंती आप इंद्रिय मान जाग्रत थाए गढ़ी था धीरे धीरे इंद्रिय सुप्त हो जाए मन जाग्रत थाए आप स्वप्न देखते मन थाए बोली सकाल आप मन पकई कहते यही स्वप्न देखिली मनटा शुई देख मन केमती रहा मन शोईगले आप प्रकृत शुंती केवल प्राण शक्ति थाए आप बंची था आ सब सुप्त केवल प्राण चालू थाए प्राण प्राण जो प्रभु आपन को सुरक्षित रखी मार छाती संतान थिला बड़ी प्रभु कोल में निश्चिंत बसी आप जानते ईश्वर संपर्क में आलोचना कला बेले भारत जन प्रसिद्ध विद्वान होती पंडित उमाकांत उपाध्याय कौन ना शुणी कलिकता आर्य समाज आचार्य थे अनेक ग्रंथ ताकर बड़ आध्यात्मिक ग्रंथ बड़ भक्तिमूलक ग्रंथ गुड़िक मुझे अनेक कथा प्रभावित प्रवचन अनेक जिनस मो प्रभाव पकई घर कलिकतार कालंदी मुझे घर गला बेले बसली अनेक कथा हेली पंडित जी आप आम वैदिक शास्त्र कही शोला बेले 6टी मंत्र पढ़ तन्मे मन शिव संकल्प 6टी मंत्र पढ़ जजाग्रत ठार सुसारथी कहले आप आउ गोटे मंत्र मिसेक पढ़ू मुझे कौन आया ये मंत्रटी मत कहले से मंत्रटी हूँ
अग्ने तुम सुजागृही वयम सुबंदिशी मही रक्षाणु ब्रह्मणस्पति प्रबुधे न पुरस्कृति कहते मंत्र को लिखा साଙ୍ଗे अभ्यास है धीरे धीरे अभ्यास करदे मंत्र टी अर्थ को दिने चिंता करी कौन अर्थ मंत्र पढ़ा अर्थ बुझीपारे लाभ कौन कौन बुझे अनेक लोक सेमती अच्छे मंत्र पढ़ा कही दिखाई पढ़ुं कौन कहीं बुझे जीवन सारा केवल पढ़ुं बुझा दरकार ना कौन बुझे बेले बेले पढ़ा भी भूल हो कि बुझी हो जोड़े कम पढ़ुआ लोकटा कलिकता गला पाठ पाठ पूरा पढ़ी आ पूरा शिखी वर्ण शिखी पूरा गला गला कही गोला बारूद कारखाना तो भाई अच्छी से कहले से ते ठीक नहीं जो भितर को रही से तो गोला बारूद कारखाना पढ़ी पारे लिखाई गोला बारूद कारखाना से तो पढ़ी शिखी से पढ़ुची गोला बा रुदका रखाना गला मत पठे कौन लिखाई 4-5 थर खंडे पढ़ला गोला बा रुदका रखाना कहला रे पठे ये जगह तो कहीं ना फेरुला कहला तो फेरी कौन गोटे अनौल फेरुलु कहला मो बापा पठे गोला बारूद कारखाना मो बड़ भाई था गोला बारूद कारखाना कहला कहीं एड़ लिखाई गोला बा रुद कारखाना चापुटे पकई गला लिखाई गोला बारूद कारखाना कौन बुझ कि रे मु तो मिसेक पढ़ी आमको बेले बेले पढ़ुचु आम कौन पढ़ुन कि जड़े तो पढ़ुची कौन तार अनुसार ना विषय ना से पढ़ुची कौन ये बुझा दरकार संस्कृत न पढ़ी पढ़ले टी असुविधा हो जाए बालक कहले बालक बालकम कहले बालक को बालकर विसर्ग उठेदेले कह हे बालक बुझना कथा तेरे संस्कृत पुस्तक जाना दरकार न जाणी मंत्र मंत्र पढ़ा ओळुआ हो असुविधा से तो से कहले कौन ता अर्थ बुझे जानते बोले अग्नि तुम सुजागृही वयम सुबंदिशी बही राति शोला बेले शेष मंत्रटा पढ़ कहले पंडित जी आप ये मंत्र पढ़ी शोबे निद बढ़िया हम मुझे आज्ञा कौन निदर भी टेबलेट आप जानते खुशी मत कहले नहीं आप मंत्रटा पढ़े अर्थ बोधे बढ़िया आप आस कहले अग्नि तुम सुजागृही हे परम पिता प्रभु आप जाग्रत था वयम सुबंदिशी मु आनंद शोई अग्नि तुम सुजागृही वयम सुबंदिशी बही तुम्हें जाग्रत हुआ मुझे शोली बड़ विचित्र कथा ये मुझे ये कौन प्रभु को आदेश तो तुम्हें जागी तो मुझे शोली आजिकल छुआ भी माँ को एक कथा कह तो माँ तू तोर घर द्वारा कौट फट दो मुझे शोली बेले बेले आप छुआ कहे नहीं आया बोले हाँ रे तो थका जा शोबी जा मुझे जगि जा आप कहते ना नहीं बेले बेले छुआटा खेली खेली आसिक दौड़ी 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 माँ कोल शोई जाए कौन आया आपण कोल को जीवन सी जानी माँ कोल शोई जाए माँ कोल शोई थो माँ शो 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 शोला शोला बेलू माँ कोल मुंडा को देती माँ गोड़ पिंधिला किंतु गोड़ हलेब कि कहीं हलेबनी हलेले कौन हम छुआर निद भांग गोड़ बर बिंधु था कि धीर स्थिर बस हम नहीं ये त्याग कर लोक तो माँ कहुए ना कौन बुझ तो बेले बेले आपको डाक कहते छुआटा को नहीं बिछण शुए दि शुभुची ना नहीं ना कौन आया किंतु प्रथम कष्टा सहे किए ये शब्दटा कहला बेले चिंता करंतु से कहले प्रभु कोल जदि मो मुंड रही जाइए मो माँ जदि एति कष्ट सही मत रक्षा करुच्ची मो प्रभु मत रक्षा करेंगे ना नहीं ये भरोसा करो तू ईश्वर पर तुझे धोखा नहीं होगा ये जीवन बीत जाएगा तुझे रोना नहीं ये हूँ भरोसा ईश्वर को जानतु ईश्वर कौन ना सबुठी अच्छा सर्वज्ञ सबु कथा जानती सर्वशक्तिमान तांको शक्ति कई क्या शक्ति अतिक्रमण करें दुनियार जेते महात्मा जेते महापुरुष जेते ऋषि जेते सन्यासी जेते संत समस्ते मो प्रभुंकर निर्मित सूर्य को नहीं मो प्रभु निर्माण कर पृथ्वी चली मो प्रभु निर्माण कर जल को पान कर ताकत नहीं आउ गोटे सूर्य तैयारी करदे समस्त देवता को पचार मिसिक तुम करदब से हूँ मो प्रभु कौन बुझीपार तदेव अग्नि तदादित्य तदवायु तद चंद्रमा से ही वायु से ही चंद्रमा तदेव शुक्रम तद ब्रह्म तापस प्रजापति मुझे बड़े छोट लोकर पुत्र नुहे सारा विश्व को रचना कर विश्व स्रष्टांकर मो पुत्र मु भय करी कहीं चिंता कर मो प्रभु सर्वशक्तिमान पुणी सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान अच्छा ईश्वर जार भरोसा थी से निजर शक्ति को आउ कौटी खोजू जीव धरतु ईश्वर दंड देते तार निराकरण से आउ क्या जीव ना कहवाई सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को खारज कला भाया शक्ति आउ कार अच्छी ना मनीष बर्तमान बहुत बुद्धि आए से कौन कर
ईश्वर दंड को बदलवा आउ कौट जा खोजाणी लोक आज्ञा कौटी जातक देखुची कौन करवा जसाटा पड़ी अड़ुआ दंडटा मिली ईश्वर ठार खोजुची आउ जन ठार माने सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को कटेवाई से जाऊँगी बर्तमान कौटी निम्न कोर्ट बुद्धि रखा लोकटा कौन कर भीष्म को बोधे जातक फातक मालूम नाला ना सी जो सरसज्जार मत मुक्त हो मुक्का लोक जाना बोधे आ कौन अरे भाई हम ना ईश्वर सर्वव्यापक कौन सर्वशक्तिमान तांको शक्ति को टाड़ीबार क्षमता कहारी ना बुझिपार तो एक कथा बुझीगले आज्ञा कर्म करने पूर्व 100 थर विचार करेंगे कर्म करने पूर्व 100 थर विचार करेंगे कम करेंगे कि कर्म कर सारा अनुताप कला न थाए से कहले हे प्रभु तुम हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे सब बेले तुम आगे तबे सर्वप्रथम सृष्टि आरंभ ये 3टी जिनस अनादि अनंत थिला आत्मा परमात्मा प्रकृति थिला तमे ही मिश्रण करिछ तमे ही निर्माण करिछ तमे ही तपस्या करबा द्वारा सत्तर तमर साम्यावस्था आसला आमर जो सृष्टि प्रक्रिया कौन सत्तर तम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतिर महान महत्व अहंकार जो सृष्टि प्रक्रिया शास्त्र लिखाई ता भीतर गोटे जिन हूँ आपण से सृष्टि कर भूत जातपति ये संसार जिते जिनस अच्छे तार मालिक आपण एक आसी ईश्वर कहते मु कहूँ ना वेद कही आम एक मानुच ना अनेक मानुच आया आमे केते मानुच एक ना अनेक एक आ सोमवार दिन जो ठाकुर मानचु मंगलवार दिन से ठाकुर मानचु आमर प्रतिदिन ठाकुर अलग अलग ना कौन आम जान सोमवार दिन शिव पावर जा मंगलवार ना मंगलवार दिन माँ का पावर जा नहीं ना कौन है आम एने कौच ईश्वर एक मानुच अनेक गोटे विचित्र बुद्धि आवर्ष कौन बुझे कि हम अरे बुझी जाओ ईश्वर एक हेले कौन हम अनेक हेले कौन हम एक बुझी तो अड़ुआ मुझे छाए जनक घरे थाए राति क्षमा करेंगे मु ना कह 3 पुओ 3 बोहू सांगे अच्छे आजिकल खूब कम संयुक्त परिवार अच्छे से संयुक्त परिवार 3 पुओ 3 बोहू अच्छे व्यस्त हूँ जब हम हम बसा कहीं व्यस्त होती जहाँ हम ईश्वर की इच्छा कौन कर हम देखा 3 पुओ 3 बोहू अच्छे सका उठला उठी मो नित्यक्रम सारी समस्त डाक सजा प्रार्थना करवा आस टे यज्ञ करवा आसिले किंतु 3 बोहू घर बेडरूम अलग अलग प्रार्थना शैला मो कथा बुझे मोर प्रवचन बेले कहली गोटे शशुर अन्न खाइबा गोटे शशुर छात तले रहिबा किंतु गोटे प्रकार प्रार्थना करवा नहीं कहीं जानिच बड़ बोहू को बाबा भक्त मझिया बोहू को ठाकुर भक्त सान बोहू को स्वामी भक्त और बुझन तो चतुर्थी दिन आम गोत्र बदलीगला ना बदलीगला मात्र प्रार्थना बदलीगला एपरी शिक्षा आमको देदेले अलग अलग हाँवाई मु गोटे भगवान भक्त हो पारे मो ठाकुर अलग तुम ठाकुर अलग ठीक ना बोल आया प्रार्थना तो अलग अलग केते प्रकार प्रार्थना केते प्रकार बुद्धि केते युक्ति ठीक नहीं जड़े लोक भोर भोर फल लेके जाइए बिल फल करने कौन बुझीपार तो कौन लगे जड़े लोक हठात बिल को हल करने जाइए हल करने जाइला बेले माने खूब जोर ये गरम आउरी प्रबल गरम हो से राति 4टा बेलू पड़ जाइए हल करे माने 8टा सुधा पड़ी आस 2-3 बोतल पानी नहीं से पानी को पी पू सब सरीगला मन नहीं हल फिटा को अध घंटे खंडे अच्छी प्रबल शोष लगे जमी शोष लगे भाविला पानी कौटी मिले टे भल होता बिल 4 फुट चाहिए कौट देखा आम जीवन देखा एत जन शोष लगे बहुत बेग लगे देखला ये गोटे नदी भाया ऊपर हिड़ भाया देखा ऊपर उच्च देखा उच्च पकड़ गोटे माटी माने चाल घर देखा नड़ा छप्पन घर देखा प्राय किए लोक थे दौड़ला देखा गोटे बाबा कौन कर बसिक पूजा कर सन्यासी जड़े पूजा कर खटुली 33 कोटी देवता अच्छा माने जिते जो ठाकुर मिलुं सब से अच्छा एवं ठाकुर संग्रह सैला कि फेर बजार जब नुआ ठाकुर मिले भी आणलु आमर 33 कोटी देवता कोड़े आम अन्न संप्रदाय भी धार धार आणलु ना कौन है आम ठाकुर आड़ो ना बर्तमान केते बढ़िले संख्या तार ठीक नहीं से तार गोटे 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 फूल चंदन देख सब पूजा कर ये कह आज्ञा मत प्रबल शोष लगे पानी टिके दे रम पूजा सरू देवी हाथ बढ़ाऊँ देखला आज्ञा मर जीव मत शोष लगे पानी दिंतु रह टिके रह खाली फूलटा दे दिए
ଫେର ତୃତୀୟ ଥର କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ପ୍ରାଣ ବାହାରିଲାଣି, ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖିଲାଣି, ମରିଯିବି, ଦିଅନ୍ତୁ ମୋତେ ପାଣି। କହିଲା ଟିକିଏ ରହିଲା। ଇଏ ଦେଖିଲା ଇଏ ବାବା ମୋତେ ଆଉ ପାଣି ଦେବେନି। ସେ କ'ଣ କଲା ଦେଖିଲା ସେଟା ନଦୀ ବନ୍ଧଟା, ତାର ମନେ ପଡ଼ିଲା ଲୋକେ କହୁଥିଲେ ନଦୀର ବାଲି ଖୋଳିଦେଲେ ପାଣି ବାହାରେ। ସେ ନଦୀ ଭିତରେ ପଶିଲା, ପଶିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1.5 ଫୁଟ ଖୋଳିଲା, ପାଣି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ 1.5 ଫୁଟ ଖୋଳିଲା, ପାଣି ନାହିଁ। ତୃତୀୟ ଜାଗାରେ 1.5 ଫୁଟ ଖୋଳିଲା, ପାଣି ନାହିଁ। ଚତୁର୍ଥ ଜାଗାରେ ଖୋଳିଲା 1.5 ଫୁଟ, ପାଣି ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ ଖୋଳୁଛି, ଫୁଟେ ଖୋଳି ସାରି ଖୋଳୁଛି, ଏଇ ସମୟରେ ବାବାଙ୍କ ପୂଜା ସରିଗଲା। ବାବା ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଧରିକି ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଖୋଜିଲା ବେଳେ ଦେଖିଲେ ନଈ ଭିତରେ ପଶିଛି। ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ ଏଠି? କହିଲା କ'ଣ କରିବି, ଆପଣ ମୋତେ ମନା କଲେ ପାଣି ଦେବେ ବୋଲି, ପାଣି ମୁଁ ର ବୋଲି କହିଲେ, ଆପଣ ପାଣି ଦେଲେଣି, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ନା କ'ଣ କରୁଛୁ? ନା ଖୋଳୁଛୁ। କହିଲା କେତେ ଜାଗା ଖୋଳିଲୁଣି? କହିଲା 4 ଜାଗା। କହିଲା ଆଗେ ପାଣି ପିଇ ସାର। ପାଣି ପିଇଲା, ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କେତେ କେତେ ଖୋଳିଲୁ? କହିଲା 1.5 ଫୁଟ ନାଇଁ ଖୋଳିଲୁ। କହିଲା 4 ଜାଗାରେ 6 ଫୁଟ ଖୋଳି ସାରିଲୁଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଫୁଟ ଖୋଳିଥିଲୁ। କହିଲା ଯୋଉଟା ମୂର୍ଖଟା। କହିଲା କ'ଣ ମୂର୍ଖ କଲି ଆଜ୍ଞା? କହିଲା ଗୋଟେ କାମ କର, ଯୋଉଠି 1.5 ଫୁଟ ଖୋଳିଛୁ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 1.5 ଫୁଟ ଖୋଳିଲା, ତାହେଲେ ଆଉ ତାଙ୍କରେ ଖୋଳିଦେ, ଆଉ ଟିକେ ବାଲି କାଢ଼ିଦେ। ଯେମିତି ଆଉ ଅଧ ଫୁଟେ ଖୋଳି ଦେଇଛି ତାଙ୍କରେ ପାଣି ବାହାରିଲା। କହିଲା ଯୋଉଟା ବୋକା ବୋଲି 8 ଫୁଟ 7 ଫୁଟ ଖୋଳି ସାରିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ପାଇଲୁ। ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଖୋଳିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପାଣି ପାଇଥାନ୍ତୁ ନା ନାହିଁ? ସେ ତ ସେତେବେଳକୁ ପାଣି ପିଇ ସାରିଲେଣି। କହିଲା ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ ଯଦି ସେୟା କରିଥାନ୍ତେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କହିଲା କ'ଣ ହେଲା, ଗୋଟେ ଗିଲାସ ପାଣିରେ ତୁ ଏତେ ଟ୍ୟୁସନ କଲୁ? କହିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉ 100 ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତେ କୋଉ ଦିନ ମୋକ୍ଷ ହେଇସାରନ୍ତାନି। କହିଲା ଆରେ ସତ କଥା ତ। କହିଲା ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଅନେକ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ନା ନାହିଁ? ନା କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଠିଆର 100 କଣା, ପାଣିଟା କେତେ ଶୀଘ୍ର ଯିବ? ଆମର ତ କାହାରି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଆଉ। ଆରେ ଭରସା କରୁ ତୁ ଈଶ୍ୱର ଉପରେ, ଜଣକୁ ଉପରେ ଭରସା କରିବା ଦରକାର। ଭରସା କରିବି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ଭରସା ମୋ ଜୀବନ ସାରା ବଞ୍ଚିଛି, ମୋ ଜୀବନର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ କିଏ ଦେଇଛି? ଜନ୍ମ ହେବା ବେଳକୁ, ମୁଁ ଜନ୍ମ ହେଲା ବେଳକୁ ଅମ୍ଳଜାନ କିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ରଖିଛି? ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ 3 ଦିନ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ପାଣି ନ